शांति 13 अक्टोबर 2025 साकार मुरली मुरलीर मुख्य पॉइंट रे परम प्रिय परमपिता परमात्मा शिव बाबा कहते मिठे बच्चे तुमको देवता हेबार अच्छी सेथिपाई मायार अवगुण गुड़ी को त्याग कर। रागिबा माड़ मारिबा हैरान करिबा खराब काम करिबा चोरी आदि करिबा ए सबु महापाप अटे। तुमको देवता हेबार अच्छी सेथिपाई मायार अवगुण गुड़ी को त्याग कर। रागिबा माड़ मारिबा हैरान करिबा खराब काम करिबा चोरी आदि करिबा ए सबु महापाप अटे। प्रश्न एही ज्ञान रे क्यों संतान माने तीक्ष्ण होई परिबे क्यों मानकर क्षति हेउछि। एही ज्ञान रे क्यों संतान माने तीक्ष्ण होई परिबे क्यों मानकर क्षति हेउछि। उत्तर जो मानको निजर हिसाब रखिबा अर्थात चार्ट रखिबा जଣା अछि से माने एही ज्ञान रे बहुत तीव्र गति रे आगो जाई परिबे। जो माने देही अभिमानी होई रहु नाहंती सेही मानकर ही क्षति हेउछि। बाबा कहउचंती व्यापारी मानकर हिसाब रखिबार अभ्यास थाए से माने एठारे मध्य शीघ्र शीघ्र आगो बढ़ी परिबे। गीत मुखड़ा देख लो प्राणी। ओम शांति आत्मिक पाठधारी संतान मानकु बाबा बुझाउछंती काहेकिना बेहदर नाटक रे आत्मा ही पाठ करुछि। नाटक मनुष्य मानकर अटे ना। वर्तमान पिला माने पुरुषार्थ करुछंती जदिओ वेद शास्त्र पढ़ुछंती शिवंकर पूजा करुछंती किंतु बाबा कहउछंती एहा द्वारा मोती केही प्राप्त करि परिबे नाही। काहेकिना भक्ति हेउछि पतनर कला ज्ञान द्वारा सद्गति हेउछि तेबे निश्चय कहा द्वारा तळकु ओह्लाउथिबे मध्य एहा एक खेल अटे। एही खेल को केही भी जानि नाहंती। शिवलिंग को पूजा कले मध्य तांको ब्रह्म कुहाजिबो नाही। तेबे से किए जाहाकु पूजा करुछंती तांको मध्य ईश्वर भावी पूजा करुछंती। तुमे जेतेबेले प्रथमे भक्ति आरंभ करुछ सेतेबेले हीरार शिवलिंग तयारी करुथिलो। एबे तो गरीब होई जाइथिबारु पत्थरर लिंग तयारी करुछंती। हीरार लिंग से समय रे 4-5 हजारर होइथिबो। वर्तमान तो तार दाम 5-7 लक्ष हेबो। एपरी हीरा एबे बहुत मुस्किल रे बाहरुछि। पत्थर बुद्धि होई जाइछंती तेणु ज्ञान बिना पूजा मध्य पत्थरर करुछंती। ज्ञान थिबा समय रे तुमे पूजा करुनाह। एबे चैतन्य रे सम्मुखरे अछंती एवं तांको ही तुमे माने स्मरण करुछ। तुमे माने जानिछ जे स्मरण द्वारा विकर्म विनाश हेबो। गीतारे मध्य कहउछंती हे संतान माने आत्मा को प्राणी बोली कहा जाउछि। प्राण बाहरी गले शरीर मुर्दार होई जाइथाय। आत्मा बाहरी जाइथाय। आत्मा हेउछि अविनाशी। शरीर रे आत्मा प्रवेश करिबा परे चैतन्य हेउछि। बाबा कहउछंती हे आत्मा माने निजको जांच कर मु केते दैवी गुणर धारणा करिछि कोनोसी विकार नाही तो। चोरी आदिर कोनोसी असुरी गुण मुत मो भितरे नाही ना। असुरी कर्म कले पुणी तळकु खसी जीवो एते उच्च पद पाई परिबो नाही। तेणु खराब अभ्यास को छाड़िबा जरूरी अटे। देवता माने केबे काहा उपरे क्रोध करि नथांती। एठारे असुर मानक द्वारा केते माड़ खाउछंती काहेकिना तुमे दैवी संप्रदायर हेबाकु जाउछ। तेणु माया केते शत्रु होई जाउछि। मायार अवगुण काम करुछि। मारिबा हैरान करिबा खराब काम करिबा ए सबु पाप अटे। तुम पिला मानंकु त बहुत शुद्ध रहिबाकु हेबो। चोरी आदि करिबा तो बड़ पाप अटे। बाबांक सहित तुमे प्रतिज्ञा करि आसीछ बाबा मोर तो केवल आपण ही अछंती द्वितीय केही हेले नाहंती। मु आपणंकु ही मने पकाइबी। भक्ति मार्ग रे जदिओ गायन करुछंती किंतु सेमानंकु जଣା नाही जे स्मरण द्वारा कौन हेउछि। सेमाने तो बाबा को जानि ही नाहंती। गोटे पार्श्वरे नाम रूपरू अलगा कही अन्य पार्श्वरे लिंगर पूजा करुछंती। एही कथा को तुमको भल भाबरे बुझी पुणी बुझाइबा उचित। बाबा कहउचंती विचार करे जे महान आत्मा काहाकु कुहा जाउछि। श्रीकृष्ण जी कि छोट पिला स्वर्गर राजकुमार से महात्मा अटंती अथवा आजिकालीर कलिजुगी मनुष्य से विकार द्वारा जन्म हेउ नाहंती ना। ताहा निर्विकारी एहा विकारी दुनिया अटे। निर्विकारी को बहुत उपाधि दिया जाई परिबो। विकारीर उपाधि कौन।
एकमात्र बाबा ही श्रेष्ठ सारी कराउछंती। से सबुठारु उच्च आ सबु मनुष्य हेउछंती पाठधारी। तेणु पाठ निश्चय करने ही पड़िबो। सत्ययुग है श्रेष्ठ मनुष्य मानक दुनिया। सेठारे जीवजंतु आदि सबु श्रेष्ठ हेबे। सेठारे माया रावण ही रहिबो नाही। सत्ययुगरे एभरी कौनसी तमगुणी जीवजंतु रहिबे नाही। सत्ययुगरे तो विकारर नाम ही न थाए। पुणी सेठारे किपरि पिला जन्म हेबे ए कथा तो तुमे पिलामाने जानिछ। सेठारे विकार न थाए। ताहा हेउछि जोगबल। बाबा कहउछन्ति तुममानंकु देवता करुछि। निजर पूरा जांच कर। बिना परिश्रम रे विश्वर मालिक कौन होई परिबो कि? जेपरि तुमर आत्मा बिंदु सेहीपरि बाबा मध्य बिंदु अटंती। एथिरे द्वंद्वर कौनसी कथा ही नाही। केही केही कहउछन्ति आमे देखिबु। बाबा कहउछन्ति देखिबा वालांकर तो तुमे बहुत पूजा करिछ। फायदा किछि हेला नाही। एबे यथार्थ भावे मु तुमको बुझाउछि। मोठारे समस्त पाठ भरी रहिछि। मु सुप्रीम सोल सुप्रीम फादर अटेना। कौनसी भी संतान निजर लौकिक पिता को एपरि कहिबे नाही। केवल जनकु ही सुप्रीम फादर कुहाଯାଉଛି। सन्यासी मानंकर तो संतान नाहांती जे कि बापा बोली कहिबे। ये समस्ते आत्मा मानंकर पिता जे कि वर्षा देउछंती। सेमानंकर कौनसी गृहस्थ आश्रम तो नुहे। बाबा बसी बुझाउछंती तुमे ही 84 जन्म भोग करिछ। प्रथमे प्रथमे तुमे शतप्रधान थिल पुणी तलकू खसी आसीछ। एबे कौन केही निजकू सुप्रीम कहि परिबे कि? एबे तो नीच बोली भाबुछंती। बाबा बारंबार बुझाउछंती मूल कथा हेउछि निज भितरकू देख जे आम पाखरे कौनसी विकार नाही तो। प्रतिदिन रातिरे निजर हिसाब बाहर कर। व्यापारी माने सबुबेले तांकर हिसाब निकास बाहर करिछंती। सरकारी कर्मचारी हिसाब निकास बाहर करि परिबे नाही। तांको तो निर्धार्य दरमा मिली थाए। यही ज्ञान मार्गरे मध्य व्यापारी माने बहुत आगकू जाउछंती। पाठुआ ऑफिसर माने एते नुहे। व्यापार रे तो आज 50 काली 60 रोजगार करिवे। केबे केबे क्षति मध्य होई थाए। सरकारी चाकरिया मानंकर दरमा निर्दिष्ट थाए। एही रोजगार रे मध्य जदि देही अभिमानी न हेबो तेबे क्षति होई जीवो। माता माने तो व्यापार करंती नाही। तांको पई तो आहुरी सहज। कन्या मानक पई मध्य सहज। काहेकिना माता मानंकु तो सीढ़ी ओह्लाइबाकू पड़ुछि। जे एते परिश्रम करुछंती तांकर समर्पण कुहाजिबो। कन्या माने तो विकार रे ही जाई नहंती। पुणी छाड़िबे कौन? पुरुष मानकु तो परिश्रम करिबाकू पड़ुछि। परिवारर कुटुंबर पालना करिबाकू पड़ुछि। जो सीढ़ी चढ़िछंती सेथिरु ओह्लाइबाकू पड़ुछि। बारंबार माया चापुड़ा मारी तले पकाई देउछि। एबे तुमे बिके होइछ। कुमारी माने पवित्र ही थांती। सबुठारु अधिक हेउछि पतिंक प्रेम। तुमको तो पति मानकर पति परमात्मा को मने पकाइबाकू हेबो। अन्य समस्तंकु भूलिबाकू हेबो। माता पितांकर पिलामानंक प्रति मोह रही थाए। शिशु तो हेउछंती अज्ञ। विवाह परे मोह आरंभ होई थाए। प्रथमे स्त्री प्रिय लागि थाए। पुणी विकारे जीवा पई सीढ़ी आरंभ करि देई थांती। कुमारी माने निर्विकारी तेणु सेमानंकर पूजा करा जाई थाए। तुमर नाम बिके। तुमे महिमा योग्य होई पुणी पूजा योग्य हेउछ। बाबा तुमर शिक्षक मध्य अटंती। तेणु तुमे पिलामानंकर निशा रहिबा उचित जे आमे ईश्वरीय विद्यार्थी अटु। तेबे भगवान निश्चय भगवान भगवती ही कराइबे। केवल बुझा जाउछि भगवान हेउछंती जणे। बाकी समस्ते भाई भाई। द्वितीय कौनसी संपर्क नाही। प्रजापिता ब्रह्मांक ठारू रचना होई पुणी वृद्धि हेउछि। आत्मा मानकर वृद्धि हेउछि बोली कुहाजिबो नाही। मनुष्य मानकर वृद्धि हेउछि। आत्मा मानकर निर्दिष्ट संख्या अछि। बहुत आसुछंती। सेठारे थिबा पर्यंत आसीबाकू लागिबे। वृक्ष चढ़ी चलिबो एपरि नुहे जे सुखी जीव। एहार तुलना बरगछ सहित करा जाउछि जार मूल नाही। बाकी सारा वृक्ष छिड़ा होइछि। तुमर मध्य एहिपरि हेउछि। मूलदुआ नाही। केवल किछि ना किछि चिन्ह रहिछि। वर्तमान पर्यंत मध्य मंदिर तैयारी करुछंती। मनुष्य मानकु कौन जଣା अछि कि जे देवता मानकर राज्य केबे थिला?
ପୁଣି କେଉଁଆଡ଼େ ଗଲା? ଏହି ଜ୍ଞାନ ତୁମ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିଛି। ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ଏ କଥା ଜଣା ନାହିଁ ଯେ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ହେଉଛି ବିନ୍ଦୁ। ଗୀତାରେ ଅଖଣ୍ଡ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ବୋଲି ଲେଖିଦେଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଭାବନା ଅନୁସାରେ ବହୁତଙ୍କୁ ସାକ୍ଷାତକାର ହେଉଥିଲା। ବହୁତ ଲାଲ ଲାଲ ହୋଇଯାଉଥିଲେ। ବାସ୍ ମୁଁ ସହନ କରିପାରୁନାହିଁ। ବାସ୍ତବରେ ତାହା ତ ସାକ୍ଷାତକାର ଥିଲା। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ସାକ୍ଷାତକାର ଦ୍ୱାରା କୌଣସି କଲ୍ୟାଣ ହେବ ନାହିଁ। ଏଠାରେ ତ ମୁଖ୍ୟ ହେଉଛି ୟାଦର ଯାତ୍ରା। ଯେପରି ପାରଦ ଖସି ଚାଲିଥାଏ ନା, ସେହିପରି ବାବାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ମଧ୍ୟ ଘଡ଼ି ଘଡ଼ି ଖସି ଯାଉଛି। କେତେ ଇଚ୍ଛା କରୁଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିବୁ, ପୁଣି ଅନ୍ୟ ସବୁ ଖିଆଲ ଆସି ଯାଉଛି। ଏଥିରେ ହିଁ ତୁମର ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଉଛି। ଏପରି ନୁହେଁ ଯେ ତୁରନ୍ତ ପାପ କଟିଯିବ। ଏଥିପାଇଁ ସମୟ ଲାଗିବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥା ହୋଇଗଲେ ଏହି ଶରୀର ହିଁ ରହିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେହି କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ପୁଣି ତାଙ୍କୁ ସତ୍ୟଯୁଗୀ ଶରୀର ଆବଶ୍ୟକ। ତେଣୁ ଏବେ ତୁମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାବାଙ୍କୁ ହିଁ ମନେ ପକାଇବାକୁ ହେବ। ନିଜକୁ ଦେଖ, ମୋ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ଖରାପ କାମ ହେଉନାହିଁ ତ? ନିଜର ଚାର୍ଟ ନିଶ୍ଚୟ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହିପରି ବ୍ୟାପାରୀ ତୁରନ୍ତ ସାହୁକାର ହୋଇପାରିବେ। ବାବାଙ୍କ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ ରହିଛି ତାହା ଦେଉଛନ୍ତି। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୋ ଆତ୍ମାରେ ଏହି ଜ୍ଞାନ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଅବିକଳ ତାହା ହିଁ କହିବି। ଯେଉଁ ଜ୍ଞାନ କଳ୍ପପୂର୍ବେ ଦେଇଥିଲି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ହିଁ ବୁଝାଇବି। ଅନ୍ୟମାନେ କ'ଣ ଜାଣିବେ? ତୁମେ ଏହି ସୃଷ୍ଟିଚକ୍ରକୁ ଜାଣିଛ। ଏଥିରେ ସବୁ ଅଭିନେତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଧାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇ ରହିଛି। ଅଦଳ ବଦଳ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ନା କେହି ମୁକ୍ତ ହୋଇପାରିବେ? ହଁ, ବାକି ସମୟ ମୁକ୍ତି ମିଳୁଛି। ତୁମେ ତ ହେଉଛ ଅଲରାଉଣ୍ଡର। 84 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ବାକି ସମସ୍ତେ ନିଜ ଘରେ ରହିବେ, ପରେ ଆସିବେ। ମୋକ୍ଷ ଚାହୁଁଥିବା ଆତ୍ମା ଏଠାକୁ ଆସିବେ ନାହିଁ। ସେମାନେ ପୁଣି ଶେଷରେ ଚାଲିଯିବେ। ଜ୍ଞାନ କେବେ ହେଲେ ଶୁଣିବେ ନାହିଁ। ମଶା ସଦୃଶ ଆସିବେ ଏବଂ ଯିବେ। ତୁମେ ତ ଡ୍ରାମା ଅନୁସାରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛ। ଜାଣିଛ ବାବା 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ମଧ୍ୟ ଏହିପରି ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଇଥିଲେ। ତୁମେ ପୁଣି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଉଛ ଯେ ଶିବ ବାବା ଏପରି କହୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ତୁମେ ଜାଣୁଛ ଯେ ଆମେ କେତେ ଉଚ୍ଚ ଥିଲୁ, ଏବେ କେତେ ନୀଚ ହୋଇଯାଇଛୁ। ପୁନର୍ବାର ବାବା ଉଚ୍ଚ କରାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ସେହିପରି ପୁରୁଷାର୍ଥ କରିବା ଦରକାର ନା। ତୁମେ ଏଠାକୁ ସତେଜ ହେବାକୁ ଆସିଛ। ଏହାର ନାମ ହିଁ ମଧୁବନ ରଖାଯାଇଛି। ତୁମର କଲିକତା ଅଥବା ବମ୍ବେରେ କ'ଣ ମୁରଲୀ ଚଳାଉଛନ୍ତି କି? ମଧୁବନରେ ହିଁ ମୁରଲୀ ବାଜିଥାଏ। ମୁରଲୀ ଶୁଣି ରିଫ୍ରେଶ୍ ହେବା ପାଇଁ ବାବାଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଦିନକୁ ଦିନ ନୂଆ ନୂଆ ପଏଣ୍ଟସ୍ ବାହାରୁଛି। ସମ୍ମୁଖରେ ଶୁଣିବା ଦ୍ୱାରା ଅନୁଭବ କରୁଛ। ବହୁତ ଫରକ ରହୁଛି। ଆଗକୁ ଗଲେ ବହୁତ ପାର୍ଟ ଦେଖିବ। ବାବା ପ୍ରଥମରୁ ସବୁ ଶୁଣାଇ ଦେଲେ, ମଜା ଚାଲିଯିବ। ତେଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ ଜ୍ଞାନ ଇମର୍ଜ ହେବ। ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଅନ୍ୟ ସେକେଣ୍ଡ ସହିତ ସମାନ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ବାବା ଆତ୍ମାର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପିଲାମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ହେଉଛି ଆତ୍ମାର ସେବା କରିବା। ଅତି କମ୍ରେ ଏହି କଥା ତ କୁହ। ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଅ ଏବଂ ପବିତ୍ର ହୁଅ। ପବିତ୍ରତାରେ ହିଁ ଫେଲ୍ ହେଉଛନ୍ତି। କାହିଁକି ନା ବାବାଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉନାହାନ୍ତି। ତୁମେ ପିଲାମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବା ଦରକାର। ଆମେ ବେହଦ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ, ଯାହାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେହି ଶିବ ବାବା ହିଁ ହେଉଛନ୍ତି ଜ୍ଞାନର ସାଗର। ଦେହଧାରୀମାନଙ୍କଠାରୁ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ବାହାର କରିଦେବା ଉଚିତ। ଏହି ଶିବ ବାବାଙ୍କର ରଥ ଅଟେ। ଏହାଙ୍କର ସମ୍ମାନ ନ ରଖିଲେ ଧର୍ମରାଜାଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବହୁତ ମାଡ଼ ଖାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ତ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନା। ଆଦିଦେବଙ୍କର କେତେ ରିଗାର୍ଡ଼ ରଖୁଛନ୍ତି। ଜଡ଼ଚିତ୍ରର ଏତେ ରିଗାର୍ଡ଼ ରହିଛି। ତେଣୁ ଚୈତନ୍ୟମାନଙ୍କର କେତେ ରଖିବା ଦରକାର। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିକ୍ଲେଦେ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତାପିତା ବାପଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ମେରା ବାବା, ପ୍ୟାରା ବାବା, ମିଠା ବାବା, ଶୁକ୍ରିୟା ବାବା। ଓଁ ଶାନ୍ତି। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। 1ରେ
ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ, ବାବା ମୁଁ କେବେ ବି ଖରାପ କାମ କରିବି ନାହିଁ। ଭିତରେ ଭିତରେ ନିଜକୁ ଯାଞ୍ଚ କରି ଦୈବୀଗୁଣ ଧାରଣ କରିବାକୁ ହେବ। ଖରାପ ଅଭ୍ୟାସକୁ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ହେବ। ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରିବାକୁ ହେବ, ବାବା ମୁଁ କେବେ ବି ଖରାପ କାମ କରିବି ନାହିଁ। 2. କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ୟାଦର ରେସ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। କର୍ମାତୀତ ଅବସ୍ଥାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ୟାଦର ରେସ୍ କରିବାକୁ ହେବ। ଆତ୍ମିକ ସେବାରେ ତତ୍ପର ରହିବାକୁ ହେବ। ବଡ଼ମାନଙ୍କର ସମ୍ମାନ ରଖିବାକୁ ହେବ। ବରଦାନ ଫଲୋ ଫାଦର ଅର୍ଥାତ୍ ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରିବାର ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ମୁସ୍କିଲକୁ ସହଜ କରୁଥିବା ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୁଅ। ମୁସ୍କିଲକୁ ସହଜ କରିବା ପାଇଁ ବା ଶେଷ ସମୟରେ ପୁରୁଷାର୍ଥରେ ସଫଳ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବାର ପ୍ରଥମ ପାଠ ହେଲା ଫଲୋ ଫାଦର। ଏହି ପ୍ରଥମ ପାଠ ହିଁ ଅନ୍ତିମ ସ୍ଥିତିକୁ ନିକଟକୁ ଆଣିବ। ଏହି ପାଠ ଦ୍ୱାରା ଅଭୁଲ ଅର୍ଥାତ୍ ଭୁଲ ନଥିବା ଏକରସ ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ଥିର ଏବଂ ତୀବ୍ର ପୁରୁଷାର୍ଥୀ ହୋଇଯିବ। କାହିଁକି ନା କୌଣସି ବି କଥା ସେତେବେଳେ କଷ୍ଟକର ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେତେବେଳେ ଅନୁକରଣ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧି ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଥାଅ। ଏହାଦ୍ୱାରା ନିଜର ହିଁ ସଂକଳ୍ପର ଜାଲରେ ଛନ୍ଦି ହୋଇଯାଅ, ଯେଉଁଥିରୁ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସମୟ ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ ଏବଂ ଶକ୍ତି ମଧ୍ୟ ଲାଗିଥାଏ। ଯଦି କେବଳ ନିଜର ପିତାଙ୍କୁ ଅନୁକରଣ କରି ଚାଲିବ, ତେବେ ସମୟ ଏବଂ ଶକ୍ତି ଦୁଇଟି ଯାକର ରକ୍ଷା ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଜମା ହୋଇଯିବ। ସ୍ଲୋଗାନ ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର। ସତ୍ୟତା ଏବଂ ସ୍ୱଚ୍ଛତାକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ନିଜର ସ୍ୱଭାବକୁ ସରଳ କର। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି। ଆଜିର ଅବ୍ୟକ୍ତ ଇଶାରାରେ ବାବା କହିଛନ୍ତି, ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଶକ୍ତିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ନିଜ ପ୍ରତି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ପ୍ରତି ନିଜର ସଂକଳ୍ପ ଦ୍ୱାରା ଯୋଗର ଗୁଡ଼ିକୁ ପ୍ରୟୋଗ କର। ଯେତେ ଯେତେ ନିଜକୁ ମାନସିକ ସେବାରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବ, ସେତେ ସହଜରେ ମାୟାଜିତ ହୋଇଯିବ। କେବଳ ନିଜ ପାଇଁ ଭାବୁକ ହୁଅ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ନିଜର ଶୁଭ ଭାବନା ଏବଂ ଶୁଭ କାମନା ଦ୍ୱାରା ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ସେବା କର। ଭାବନା ଏବଂ ଜ୍ଞାନ, ସ୍ନେହ ଏବଂ ଯୋଗ ଉଭୟର ସନ୍ତୁଳନ ରହିବା ଦରକାର। କଲ୍ୟାଣକାରୀ ତ ହୋଇଯାଉଛ, ଏବେ ବେହଦ ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ହୁଅ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।